ଭଲ ଆଇଡିଆଟେ ଦେଲୁ। ଶୁଣ ଏଇନେ ପିଙ୍କି ବ୍ୟାଗରୁ ତା ଖାତା କାଢିକି ନେଇଯିବି। କାଲି ଖେଳ ଛୁଟିରେ ପୁଣି ତା ବ୍ୟାଗ ରଖିଦେବି। ଭଲ ହବ। नटिया तो रचना खाता आनिकी आसे। मु जो चिट्ठी लिखा कहली लिखिचु ना नाई? हाँ सर लिखिची। नटिया एठिक आसिलु, एठिक आसे। अल्ले लत्या ताले कल तते डबल लाख मालिलेली तो तिति लगा मते ताल को बलिया लगे दिया तते डबल तबती देबेले।